Njiro poko yo foges, njiro poko yo ngojojo majojo uferer fu pogum. Iyo mi Mamadou Lamine Thiam rek mi baatu nam taxit toujours pour continuer waxtaan lim waxtaana fu nuun nu ke xot nañ ci ko nu seereer. Donc ci ko ke tax ina par exemple bo u seereer annuel faak fu fede faak. Nu commencé u lima lim am dimbale ir, lim am ƴuf gir, lim am andir. Donc seereer ande ga andu seereer kendum. Ne xëy nag bugam bugu ɓaat teen jiko fe den lemba u woor. Comme par exemple lembe diw dey u kiinu booru re wala diwa woora woor. U woor a refa jiko fa andoona ye par exemple ka jeg'u nete jiktel nu kiin ka jikel nu ko xooxum foolkiro rek lembe le woora woor wala diw kiinu booru re. Donc diw kiinu booru re ten re u kiinu xe mboolem ne kiinu xe waagna genoodt fo ke ta ñoowa bo wiin we ngoolooxin ten taxu o kiin a lembe le diw kiinu booru re. Donc kiinu booru ten re kiinu xa andoona ye kiinu xa wiin we ngooloona re. A fogan ci ka'um aussi o kiinu booru ten re xana ref o kiinu xa andoona ye na xooxum o kiinu xa fodna re. A foda o mbid xana teey, xana ref o kiinu xa andoona ye aussi a xoola. O nananga a xoola aussi refee a xool cer ke ten mais affaire fopum a xoola xool tigum tig xoolu rek a fi'a. Daanaka sax leeg-leeg a waaga ref o kiinu utu ten fop ka jiktanu ten pour de nde ciko ke mum laxasoona woor kiinu booru. Comme ne laytanuma nuun ka jikel parce que leeg-leeg wiin we ngoolooxangang xan o toloor ma andoona ye ou bien xana faax na wo wala faax ke na wo ndaa bugkatiro wiin we andin o jikin jaɓu far fu kaaga. A faaxa na wo o far fu ten, faaxee na wo o far fu ten ndaa jaɓkatiro mukk wiin we andin yaam gon le da cooxoonga yaam ndok ne da ndokanoonga to bugkatiro te wolel ndax neenu ñoota yaroot neen wala ken daabona xooxof bo ñoota ken bo wiin we andid ken kon bugkatiro kene a watong genre titre are o leŋ bug ke cooxel titre bo à un certain moment titre fe na jaɓel wala titre fe a fudnel. Tiyaaga aussi pour layin nu mbaasanaam waag ke muñaku cooxit ten exemple pour te moƴo xool ndiglo nak wiin we ka lemba ye yoqe wariro laya gon ke mais it refee ponu refee ka faaxeerna c'est pour moƴo xooldan donc ne kene xan cang ten exemple um layanga a jega kooru xe da lemba Lamine Sarr Diofior. Monsieur Lamine Sarr professeur a re'u ka jangneegu actuellement à la traite mais o Diofior. Manam Lamine Sarr um layanga ye o boor wala o woor kiinu booru waagam no cooxit comme exemple mi fe andoona waagam no cooxit anduna aussi foogaam ee maaɓin kiram ndax manam ciko kene bo kiina waagna lim tout o kiina warna saq na xooxof wala waru ge'el ciko ken pour wiin we lembe diw fe ko kiinu booru re. Premièrement a jega ciko ken a wofu ten fop Lamine Sarr ɗikandeerum jegee xam maaɓin parce que saate fe ndeta bo Diofior rek tout kum nu Diofior a mbogatna a saɗa nu cooxa Lamine Sarr daanaka d'ailleurs sax ten re banque fe Diofior ten na saqan boog pour laykime a saɗa nu cooxa Diofior wala a saɗa nu cooxu ten wala a ngoolooxan mais manam xaye ten re banque fe Diofior caisse ne Diofior xaye Lamine Sarr a ref tout kaaga nak n'importe qui waage cooxel ten roog o roog refee o kiin nu deyena o cooxelu ten ndax kees a mbi'ee meen a ñaamel xaalis a fi'ee meen kiin ande mate moƴna yoqe détourner el yoqe lij yoqe nan neke mais na Lamine Sarr saate fe fop ngoolooxun a woor saate fe fop a ndox ne caisse ne Diofior xaye comme no Diofior a njegna xaye ka o kiin a warna doxanel ten neke na xotna no ka xoolna Lamine Sarr ten saate fe adnu wala a doye ten saate fe boog. Kon exemple are pour kiin nu andona o an ken layangang o kiinu booru o ɗeetanga no Lamine Sarr xan effectivement xeke de o kiinu booru re. Ça dépend it ke te jiktuna ndax jombeer sax a doxne tig te mo'in saɗkate lay wiin we tiya mo'a a doxne tig nete cooxtena tiye te xooleer waagkate lay wiin we kenu cooxama tiye nenu mbo'ina wala kenu layna xooleer ten taxu bo lembe ka jikel xana fi ten sacrifice na xooxum mais it jaɓkate o leŋ andin jaɓkate o kiin a andin bo ndik donc sacrifice fene sax a foga fog no ke lalitna ɓaatna qualité no kiinu booru sacrifice fe na xooxof i ndaa it
leanga la misar côté feke par exemple ken jo bondik waga watu le kinu lakas nu mbas nam bondik newe mu nyakuli gon parce que ino borre rek ino kam ina re ino serer ino jofor re to tant que wo le ma du jega ka das na wala o jega ka yok da rek kele ya xolero kele ya yok bondik waga mu jang par exemple o ko re de musa ngof agen sumbel musa ngof ke sede uma mi bok mi binde jofor xay comme lu win dene affaire mumen telembe ngoyo musa ngof comme tele na yunaga doyaden to it xana njegit ne te bugit na bondik sacrifice la agara jamberu kina xoyante bisi dong mumen jege taga tigi wala kina xoyante bisi dong mumen khalisuma yo xokop wala kina xoyante bisi dong mumen adda di fa tok khalisum institution industrie nda an katino leng an katren leng dal xofuten sa no kina xoyuna leni keke soxla xana fi une soxla to xana fexey bo ne bugta nono or fi soxla nono o dawin fu ñakke coono ten ñakke kate coono a ten comme te jeg na ten aussi ñakke kate coono na ten bondik ndad kan par exemple lembe à part kinu boru kin le kinu xa jeg na pas parce que nak kan ille a ko nak win rek referande sacrifice bu ka jeg ke dem bolto na ten jeg ke da nga aduna bo ken re nox den kon ne o kinu xene gidmin jokina njalla rek au fait na fait aussi awa amoju gidmil nen gidmil nana a joktel naga njal nda bondik itu le nga nek aussi kinu nanu nga rek xana ande ke diw fekale na kinu ndiglo ngar par exemple kinu xa jeg na pas waga mu lembe par exemple asan musu bobu pour Diofior xay kam Diofior taxun la aussi pour Diofior taxun la mais ci ko ken c'est valable partout mais kan coxit ka exemple pour ino fop ina nin Diofior na nin o kino kin aussi o ande rogo rog ne te getuma jomber naga o ge it ka asan musu par exemple mi bok waga mu sede no kinu cegu pas-pasare kam Diofior kum nu lene tig Diofior le a innel asan musu a woltoxo ten a fi ten ke warno ten bu mate deka sede am ken kon c'est des exemples wa andoona yee roog o roog o kiin nu andoona yee kambo fa a leta to o kiin refo wara waag o seede ken nu ke damma bok fo ke seede'uma mais nak fageero wiin we maada meen fop oxo mbamir in inchallah mais pour xay um seede in dale par exemple refanga o kiinu booru waagaam o jang exemple fe Moussa Lamine Sarr a refanga o kiinu booru waagaam o jang exemple fe Moussa Ngof yal pas pas aussi pour saate fe kam saate fe xay waagaam o jang exemple fe Assane Moussou boobu jërëjëf te fañu got jërëjëf foges jërëjëf ngojojo ma jojo o sereer fu pogum keke ɓisit'uma nuun xay no kiinu booru wasalaam bo jaf lakas merci jërëjëf